गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 31 जुलाई बुधवार मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 30टी मुख्य खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और एहाकु लाइक करिया पई भूलिबे नाही और आम वीडियो को आपण माने कौ जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 नीति आयोग बैठकरू फेरिया परे बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। नीति आयोग बैठक रे जोगदेई ओडिशा फेरिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। ओडिशा फेरिया परे मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया देई कहिसंती ओडिशा रे आगामी 5 वर्ष रे विराट परिवर्तन होब। 2036 रे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन को 100 वर्ष पूर्व। आगामी 12 वर्ष आम समस्तंक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रथम 5 वर्ष आमको फोकस करिया को पड़िबो। ओडिशा रे इंडस्ट्री होब। आईटी क्षेत्र रे आगेई नेबाकू प्रस्ताव देइछि। ओडिशा बासिंक विकास पर्यटनर विकास पई नीति आयोग रे प्रस्ताव देइछि एवं प्रधानमंत्री मध्य एहाकू ग्रहण करिसंती। 2036 बेलकू नुआ ओडिशा हबो। 5 वर्ष रे विराट परिवर्तन हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। खबर नंबर 2 पीएम किसान योजना रे दिया गलानी 3.24 लाख कोटी रु अधिक टंका। प्रधानमंत्री किसान योजना रे 11 कोटी रु अधिक कृषकों को 3.24 लाख कोटी रु अधिक टंका प्रदान करा जायछि। कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार लोकसभा एक लिखित उत्तर में कहिसंती जे पीएम किसान योजनार 17तम किस्ती चलित वर्ष जून मासरे प्रदान करा जायछि, जेउथिरे 9.26 कोटी रु अधिक कृषक परिवार को एही योजना बाबद अर्थ प्रदान करा जायछि। मोट 51,849 जन प्रशिक्षित कृषि सखींक मध्यरु 34,973 जन को कृषि पारा संप्रसारण कर्मी सर्टिफिकेट प्रदान करा जायछि बोली मंत्री सूचना दैछंती। खबर नंबर 3 केरल भूस्खलन मृत्यु संख्या 84 को वृद्धि आहुरी बढ़िबा आशंका। केरलर भयंकर भूस्खलन रे मृतकों संख्या बढ़िबारे लागिछि। सरकारी आकलन अनुଯାयी एपर्यंत माटी अतोड़ा तलू 84 जनकर मृतदेह उद्धार करा जायछि। अनेक लोक एबे भी निखोज थिबा कारणरू मृत्यु संख्या आहुरी बढ़िबा आशंका रहिछि। एथि सहित केरल पुलिस सेना और एनडीआरएफ मध्य उद्धार कार्य जारी रखिछंती। माटी अतोड़ा तलू मृतदेह सह 116 जन को आहत अवस्था रे उद्धार करा जाई मेडिकल भर्ती करा जायछि। खबर नंबर 4 पेरिस ओलंपिक्स 2024 शूटिंग रे भारत को आउ एक ब्रोंज पदक। मंगलवार पेरिस ओलंपिक्स रो चतुर्थ दिन थिला। एही चतुर्थ दिन रे भारत को मिलिछि द्वितीय मेडल। शूटिंग रे भारत को आउ एक ब्रोंज पदक मिलिछि। मंगलवार मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्तल मिक्स इवेंट रे सौरभजोत सिंह को सह साथी होई ब्रोंज पदक हासिल करिसंती। मनुंको पाई चलित ओलंपिक्स रे यह द्वितीय पदक। एथिसह मनु ओलंपिक्स रे इतिहास रचिछंती। प्रथम भारतीय भावे से गोटिए ओलंपिक्स रे 2टी पदक जीतिछंती। स्वाधीनता परे कौनसी भारतीयों को एपरी सफलता मिलिथिबा सूचना उल्लेख थाउ कि मनु रविवार 10 मीटर एयर पिस्तल इवेंट रो तृतीय स्थान रही ब्रोंज पदक हासिल करी भारत पाई प्रथम पदक जीतिबा सह इतिहास सृष्टि करथिले। खबर नंबर 5 17 दिन पूर्व निखोज विमानर मिलिला संधान। पाखापाखि 17 दिन हेबो निखोज थिबा सेना बाहिनी हेलिकप्टर भग्नावशेष मिलिछि। सोमवार एक पर्वत उपरे एहार अंश विशेष देखिया को मिलिछि। हेलिकप्टर रे 2 पायलट रहितिले। सरकार एवं आधिकारिक एजेंसी एने सूचना देइछि। रक्षा मंत्रालयर आधिकारिक फेसबुक पेज रे एक पोस्ट रे कुहा जाइछि जे निखोज विमानटी दक्षिण पश्चिम प्रांतर घन जंगलर पर्वत निकट रे देखिया को मिलिछि। एही हेलिकप्टर 12 जुलाई रे प्रशिक्षण पई उड़ान भरिथिला। पाणीपाग खराब कारणरू उड़ान भरिवार किछि समय परे ही हेलिकप्टरटी वायुसेना मुख्यालय सहित संपृक्त त्रुटि जाइतिला। सेबेठारू विमानटी खोजाखोजी जारी रहितिला। घटनास्थल को पठा जाइतिबा सैन्यक सूचना अनुसार क्षतिग्रस्त हेलिकप्टर मध्यरु जणे पायलटक मृतदेह मिलिथिबा बेले अन्य जणे एबे भी निखोज रहिसंती। खबर नंबर 6 ओलंपिक्स रे हॉकी रे आयरलैंड को हराइला भारत। हरमनप्रीत दमदार प्रदर्शन। पेरिस ओलंपिक्स रे भारतीय पुरुष हॉकी टीम रो विजय धारा जारी रही। मंगलवार ग्रुप पर्यायर तृतीय मैच रे दल आयरलैंड को 2-0 गोल रे हराई देइछि। दल पक्षरु 2टी जाक गोल अधिनायक हरमनप्रीत सिंह देइछंती। प्रथम मैच रे दल न्यूजीलैंड को और द्वितीय मैच रे अर्जेंटीना सह स्थिति ड्र रखितिला। एबे भारत तार परवर्ती 2टी मुकाबिला रे बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया को भेटी। खबर नंबर 7 अगस्त 14 नीट यूजी काउंसेलिंग
ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 14ରୁ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024 କାଉନସେଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମେଡିକାଲ କାଉନସେଲିଂ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କାଉନସେଲିଂର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ mcc.nic.inରେ ଜାରି ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଟା ଆଧାରରେ 15% ସିଟ୍ରେ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ବାକି 85% ସିଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ କୋଟାରେ କାଉନସେଲିଂ କରାଯିବ। 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି କାଉନସେଲିଂକୁ ଏମ୍ସି ପରିଚାଳନା କରିବ। ଅଗଷ୍ଟ 14ରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିବ। ଅଗଷ୍ଟ 21 ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା 55 ସୁଦ୍ଧା ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 20 ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ରାତି 11ଟା 55 ସୁଦ୍ଧା ଚଏସ୍ ଲକିଂ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 21ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅଗଷ୍ଟ 24ରୁ 29 ତାରିଖରେ ଜଏନିଂ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 30ରୁ 31 ତାରିଖରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜଏନ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଡାଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ସହ ଏମ୍ସି ଡାଟା ସେୟାର କରିବ। କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏମ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 8 ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ 153 ସ୍କୁଲ ପିଲା। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି 153 ସ୍କୁଲ ପିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜରିମାନା ଗଣିବେ ବାପା ମା। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟ 60ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗର ସ୍ପେଶାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର 38ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନାବାଳକ ନାବାଳିକା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ସମୁଦାୟ 153ଟି ଚାଲାଣ କଟିଥିବା ବେଳେ 60ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9 ନନ୍ଦନକାନନରେ ଖୁସି ଖବର। ମା ହେଲା ଧଳା ବାଘୁଣୀ ମୌସୁମୀ। ଖୁସି ଖବର ଦେଲା ଧଳା ବାଘୁଣୀ ମୌସୁମୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା ହେଲା ମୌସୁମୀ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରାଜେଶ ଓ ମୌସୁମୀର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା ବାଘୁଣୀ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା ହୋଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 27ରୁ 29 ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ରଙ୍ଗର ବାଘ ରାଜେଶ ସହ ମିଳନ ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲା ମୌସୁମୀ। ଖବର ନମ୍ବର 10 ପୁଣି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ ସମସ୍ୟା। ଅଫିସ ଓ କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭିସରେ ତ୍ରୁଟି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଅଫିସ ଓ କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବାରେ ପୁଣି ଥରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଆଜର 365 ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 11 ବାବୁସାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଧମକା। ନୂଆ ସିନେମାର ଶୀର୍ଷକ ଘୋଷଣା। ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି। ବାବୁସାନଙ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକ, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବହୁ ନିର୍ମାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳାକାର ଓ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଯୋଗଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ କନଭେନସନଠାରେ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଗୁର୍ଭି ମିଡ଼ିଆ ପକ୍ଷରୁ ବାବୁସାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଦଶହରାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ସନକ। ଖବର ନମ୍ବର 12 ପରିବହନ ବିଭାଗର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍କୁଲ ବସ୍କୁ 1,22,000 ଫାଇନ୍। ଚାଲିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଗାଡ଼ିର ପରମିଟ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଲାଇସେନ୍ସର କରାଯାଉଛି ଯାଞ୍ଚ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ବେଆଇନ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ବସ୍ର ପରମିଟ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଫିଟନେସ୍ ନଥିବାରୁ 1,22,488 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ କାଟିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପରିବହନ ବିଭାଗ।